Pozdrav Valentina, pozdrav Vlado. Hvala vam što ste dio digitalnog inovacijskog inkubatora i ovog podcasta. Na samom početku, evo Valentina, možemo krenuti s tobom. Što tebe inspirira, motivira u poslu koji radiš kako privatno, ali i poslovno? Da li su to neki projekti, rezultati, ljudi? Evo, kako razmišljaš o tome? Pa ne, inspiraciju nekako se trudim pronaći svaki dan u nekim novim stvarima, bilo da se radi o poslovnom ili privatnom aspektu mog života. Što se posla tiče, pa ne znam, trudim se nekako u svemu što radim pronaći motivaciju i ne znam, meni je nekako u prirodi, tako da uvijek nekako želim napredovati, ne volim tu nekakvu stagnaciju. I u našem poslu mislim da će se i Vlado složiti da nije baš teško pronaći nekakav motiv ili inspiraciju. Puno toga se događa svaki dan kod nas, pogotovo što mi radimo u informativnom programu. Tu je turbulentno od političkih stvari, sportskih stvari, nogomet i tako dalje. Tako da svašta se događa i ne znam, mislim da ako voliš svoj posao i ako se stvarno daješ 100% u to što radiš, da nije teško naći nekakav motiv, inspiraciju, iako evo ja sam već tu 9 godina, Vlado ti si previše. Duže. Tako 15, da... 16, tako nešto. Da. Ima već. Ne moramo o detaljima i o godinama, a Vlado, da reci ti, su bili onako neki, posebno neki projekti ili momenti, trenuci su koji su te posebno inspirirali, motivirali, iz kojih si izvukao najviše? Pa puno toga, stvarno puno. Mene uvijek u poslu i privatno, ali jako puno to miješam i sve što zapravo imam sreću da radim u životu i da zarađujem nekakve novce, odnosno da mogu živjeti od toga što bi vjerojatno i privatno za hobi radio. Tako da sve ono što mi je u životu bilo hobi, pa tako je ovaj posao koji mi je polu posao, polu nekakva zanimacija, sam pretvorio u najveći dio svog dana. Tako da najviše me inspiriraju ljudi i meni su čak manje bitni projekti, bitno mi je s kim radim, šta radim. Jer ako imam 2-3 ljudi koji su realizirani, normalni, onda nema tu neke stvari koja se ne može odraditi. Ni nikakav novac, ni nekakvi produkcijski problemi nisu problem ako imate zdrave i normalne ljude uz sebe koji su iskusni, koji hoće raditi, koji imaju dobre ideje i s takvom možete bilo šta napraviti u ovom poslu. Od, ne znam, kolega snimatelja do montažera, do ovih mojih stručnih komentatora, počevši od Zelga pa nadalje. Tako da od projekata bi izdvojio, pa čak i one same početke na GolHR-u kad smo imali ove prve chatove koji su, to je danas postao nekakav mainstream, viđamo u podcastima da se javljaju gledatelji putem laptopa, pa mi smo to radili još prije skoro 15 godina, kolega Ivan Šimac i ja. I uvijek smo se pitali zašto ljudi ne bi slali dok mi pričamo pitanja. To nam je bilo užasno fora, ali to tad bio teški underground, sad je to postao nekakav mainstream, tako da i prve borilačke emisije sa Zelgom, prva komentiranja, to mi je onako nešto što mi se urezalo u pamćenje i kažem, od tog smo sve danas stvorili nekakav svakodnevni posao. Valentina, ajmo se malo dotaknuti tvog puta, kako je to izgledalo, recimo nekih učeničkih, studentskih dana do danas? Prečudno. Dakle, prečudno. Prvo se nikad nisam uopće htjela baviti televizijom, niti sam nikad htjela raditi na televiziji. U srednjoj školi sam htjela biti odvjetnica, pa sam išla u upravno-pravnu školu, onda nekako se to sve izjalovilo. Pa ajde, upisat ću novinarstvo i išla sam na smjer radio i odnosi s javnošću, tad sam se htjela baviti PR-om. I to je totalno bila nekakva sudbina, ja to stvarno volim tako nazvati, zato što smo 2015. ja mislim na 4. godini fakulteta su zapravo s Nove TV tražili studente koji će doći kod našeg pokojnog kolege Mislava Bage pomoći za parlamentarne izbore. Ja se čak ni tu nisam prijavila, nego je moja prijateljica odustala, kao ona ne može, ajde ti, jel hoćeš, rekao ajde ništa, ok, ajde može, idem vidjeti kao šta je tamo. I evo me sad tu 9 godina.
I tako da je to bio užasno nekako, sve mi je to bilo čudno, nikad se stvarno nisam vidjela u ulozi televizijskog novinara, voditeljice pogotovo. I onda nekako kad sam tu došla, sve mi se užasno počelo sviđati, ta dinamika, stalno se nešto događa, kolege koji su bili zapravo veliki profesionalci. Jer ja sam u tom trenutku, dakle, kao studentica došla na televiziju koja je najgledanija u zemlji i to je za mene bila toliko velika čast. I nekako sam se uopće osjećala, pitala sam se, jel tu meni mjesto, jel ja uopće zaslužujem biti tu, i tako su godine prolazile, ja sam nekako napredovala, grabila, tražila neke svoje prilike i stvarno sam se našla u tome. I usput sam stvarno od svojih kolega, od urednika jako puno naučila. Nikad se nisam sad libila nekog pitat nešto, ne znam, ili ne znam, možete mi ovo pokazati, ovo, ja bi ono. I onda nekako putem stvarno mislim da možeš naučiti od starijih i od mlađih kolega. I dan danas nekako, ne libim se pitat nekog ko je tu manje vremena od mene, a prati neko područje, da mi kaže jer ja nisam, ne znam, stručna u tome, pa da mi pomogne. Tako da je nekako taj put, eto, ispao. Bilo je svega. Vlado, kod tebe? Pa dobro, da, ja sam imao nešto očekivani put, studirao sam novinarstvo i ko klinac sam, koji mnogi sanjao postati neki sportaš, nogometaš, košarkaš. Nisam bio dovoljno dobar, vrlo jednostavno. Tako da sad baš ili nisi dovoljno trenirao, nisam možda dovoljno dao u to. Jesam, ali... Nije bilo pomoći. Budemo realni. Uglavnom, uvijek sam volio trenirati, ali imaš neke granice i nema ovih glupih priča. Tata mi nije imao benzinsku, pa nisam imao novaca. To su sve alibi. Uglavnom, studirao sam novinarstvo i ono što studenti moraju shvatiti da imaju jedan privilegij, pogotovo na Fakultetu političkih znanosti, da na smjeru televizije imaju briljantne profesore od kojih nešto mogu naučiti. Počeš i od Tene Perišin pa danas do Nancy koja drži fantastičan kolegij. Znači oni zaista mogu u praksi nešto naučiti da dođu na televiziju, da ne budu tu da ne znaju je li dan ili mrak. Znači ako želiš možeš nešto i to su ljudi koji će te preporučiti na televiziju. Ako si dobar u svojoj generaciji, ako imaš žicu za taj posao, ako ga želiš raditi, nešto možeš naučiti i doći tu i dobiti nekakvu priliku. I da, prašinarit ćeš godinu, 2, 3, koliko god i neće ti biti lako. Da, neće ti biti lako, stvarno neće. Ali ako želiš napredovati, ako želiš dolaziti sa idejama svaki dan na posao, ne moraš svaki dan, ali je zaista ovaj posao dinamičan, zahtjevan, ali nudi jednu širinu koju nudi rijetko koji posao. Ne nudi monotonost, nudi brojne socijalne kontakte, brojna upoznavanja. Danas, sutra ćeš možda proputovati pola svijeta zbog njega, ako ćeš biti dovoljno uporan. Ali, kažem, ne nudi nikako cvijeće. Nas ljudi vide na televiziji, tamo s poznatim osobama, nešto smo se malo našminkali, stavili odijelo na sebe. Djeluje komedij mlijeko. Da, djeluje komedij mlijeko, ali stvarno nije. Evo, baš smo neki dan imali prijenos utakmice, ja sam vodio iz studija i iza kamere je to bio kaos. Tamo u Egiptu ništa nije radilo, ni komentatorska kabina, veze i u tim zemljama, da sad, ja ne znam koji da lijepi izraz upotrebi, malo koji su disfunkcionalnije, ajmo to tako reći, to je na terenu kaos. I sad Milan Stjelja, kolega, se trebao javiti uživo u emisiju i sad mi od 20:30 do 20:40 imamo bukiran satelit da se on javi uživo. Znači samo se u tih 10 minuta on može javiti pored terena. To oni ne znaju na terenu. Upalili su im prskalice da se ne mogu javiti na terenu. Crko je internet. I sad vi imate 10-15 minuta iz kojih morate iskoristiti to javljanje uživo ili oni vam jave da možeš produžiti 5 minuta emisiju, javiti to 2 minute ranije. Znači nešto možeš izmisliti 5 minuta programa uživo, a on s druge strane na terenu s nekim odjelom imaju 20 kila opreme, oni snimatelji trče sa stadiona da bi našli nekakav signal da se on može javiti. Ogromni stadioni koji imaju 100.000 sjedećih mjesta kao taj u Egiptu, vi trebate jedno 3 km
trčat da bi došli do pozicije neke gdje se možete javiti, jer oni imaju velike prstenove, pa vi okolo trčite ko maratonac, sa opremom, sa kamerom, sa svjetlom, vas dva podijelite tu opremu, dok na nekoj pustopoljini ne nađete signal. I onda nađete ovako ko ono Mojsijed i tražite ono naftu, valjda, i derete se meni ili realizatoru, ima tu, ajde, odmah me uključi. I onda se uključiš i moliš Boga da ti to ne crkne. A na televiziji to izgleda oni ovo dijelu. Da, tu smo, da, to sve. Iza toga je kaos, krš. Jel me razumijete? I vi ste pod stresom, vi ste živčani, ne znate jel možete ili ne možete. Kolega Mišo koji je tu iza kamere zna vrlo dobro, imao je brojne takve situacije sa mnom. Jel da, Mišo, u Istanbulu nam je bilo lijepo, primjerice, možemo to kasnije ispričati. I to na televiziji često izgleda med i mlijeko i iza toga je ali to je naš posao. Ali ne smiješ to pokazati na televiziji. Dakle, što god se dogodi. Kako pristupate u takvim situacijama? Znači, otprilike pitanje je bilo onak tipa zone izvan kofora, ovo što ti sad ispričao 3 km sa 20 km. To je zaista tako. Kako pristupati? Mislim, ne bih rekao, da li onda moraš voljeti stvarno jako to što radiš, jer ako ne voliš, nećeš to moći izdržati, pretpostavljam. Pa to je nekako po meni, ne znam, preživljava. Znači ti naprosto moraš, ti znaš da je to sastavni dio tvog posla, jer nema idealnih uvjeta. Dakle, nismo mi zatvoreni u nekakvoj sad kutiji, sad Valentina ideš se javiti, Vlado sad ideš ti, super, sve ti tu namjeste, nego zapravo smo mi vani u nekontroliranim uvjetima. Vi imate ljude koje vam mogu uletiti, koje vam viču nešto, dovikuju. Mislim, to su sad naspram ovog što je Vlada ispričao, malo bezazlenije situacije. Njoj će dobacivati. Ja se ne obaziram na to. Samo gađat s nečim, to je tako u nogometu. Uglavnom, što sam htjela sad reći, sad si me omeo. Uglavnom, trebaš ostati skuliran i to je to. Ja nemam problem s tim, vjerujem da nemaš niti i nekako na van ostati miran, tu si gdje jesi i izvući najbolje nekako iz te cijele situacije. Ja se trebalo vremena da se malo naučite i priviknete na to? Naravno da je, gdje sam na početku se tresla prije javljanja u kontroliranim uvjetima. Sad je već nekako to iskustvo i godine, ali to je ono što je Vlado rekao, da zapravo svi mladi ljudi koji se odluče danas sutra započeti raditi bilo kakav posao, može to biti u medijima, može to biti na televiziji, može biti nešto sasvim stoto, ali moraš biti spreman dati sebe na početku, kako je Vlado rekao, prašinariti i moraš se dokazati, moraš grabiti neke prilike, naravno ne sad ići preko mrtvih, da tako kažem, ali nekako moraš se dokazati. To je jednostavno to, a ne znam koliko su mlade generacije, danas ne želim generalizirati, ali nekako sad i odmah i sve dobiti, to je naprosto nemoguće. Mislim, malo ste se dotakli stvari koje radite, vjerujem da dosta ljudi ovako i zna, ali kako biste nekome koji je tipa ima 5 godina, petogodišnjaku objasnili šta vi to točno radite? Aj ti. Pa radimo svašta zato što novinarstvo na televizijsko pogotovo nudi zaista široku lepezu onog što možeš raditi. Od terenskog rada do studijskog rada do nekakvog produkcijskog rada koji je isto jako je bitna organizacija u samoj televiziji i jako je bitno planiranje, bez obzira što se televizija često pretvori u improviziranje na terenu jer nešto ne možeš predvidjeti. Mislim, evo konkretno dotaknuo sam se tog Egipta jer ljudima su zaključali kamere u hotelu. I sad vi ste nešto isplanirali, mi smo jutros imali sad kolegi koji je upravo gotovi, isplanirali smo imati nekakvu reportažu, 5 minuta javljanja, ali on neko vam javi, zaključali su i nas i kamere i sad to se sve pretače, jel me razumijete, i na taj program i sad to kao mi se tu nešto smijemo, tad vam nije smiješno u tom trenutku, ali opet vas čini na neki način i kreativnim da se snađete na terenu na neki drugi način, ne znam, posudite kameru, smislite nešto, zaista se događaju takve stvari. Ok, širok dijapazon svega nudi televizija. Ako želite naučiti brojne stvari iza kamere, kako planirati posao, kako planirati snimanja, brojne socijalne kontakte i brojne socijalne vještine možete usavršiti, naučiti. Brojni ljudi koji se ostave novinarstva postaju sjajni komunikacijski stručnjaci, primjerice. Tako da možete otići u brojne druge od PR odjela, glasnogovornika i tako dalje i tako dalje. Tako da
ako vam kažem ovo što kaže Vale, ako vam to bude preteško neko breme kroz par godina i kroz stresa koji se nagomila, siguran sam da se možete, da je ovo dobra platforma da se pronađete u nekim drugim sferama. A za ljude koji možda gledaju već prema toj industriji ili baš konkretno možda Novoj TV, koju stvar, evo recimo Valentina bi istaknula ono vezano uz kulturu i kolega i zapravo cijele firme u kojoj radiš, koja ono bi rezonirala mladima danas? Šta bi da li postoji nešto što bi istaknula, šta bi onak bilo možda bitno novoj generaciji ili onak velika vrijednost? Jedna stvar ne postoji, postoji ih jako puno. Prvo ono što sam već i rekla, dakle, kad dođete u tu firmu, ja mogu govoriti iz svog iskustva, dakle, kad sam ja došla, stvarno su tu ljudi, veliki profesionalci, najbolji ljudi u Hrvatskoj što se novinarstva tiče, od kojih možete jako puno toga naučiti. Firma vam pruža zapravo nekakav dobar balans i što se tiče poslovnog i što se tiče privatnog, a da ne govorim stvarno taj nekakav privilegij da uopće radiš na televiziji koja je najgledanija u zemlji u kojoj ti živiš. I to je ono zapravo, i moraš nekako iskoristiti iz svih kuteva sve stvari koje ti firma nudi i prepoznati ih i onda o tebi zapravo ovisi koliko ćeš se ti dati u to ili koliko nećeš. Ako svaki pojedinac nije spreman nekako dati neki maksimum i pokušati pronaći najbolje stvari iz onog što ti kompanija nudi, onda tu baš nekako ne znam sad kako se snaći, ali ono, i s jedne i s druge strane treba postojati nekakav balans. Ja sam stvarno užasno i ponosna što mi kao Nova TV imamo i taj ne znam, ja uvijek mi je taj humanitarni koncert Želim život, ta neka humanitarna strana i firme u kojoj radim i baš onako budem ponosna kad je taj neki dio godine, kad su svi ti neki projekti, družimo se svi zajedno, imamo nekakve i partije i ove Christmas corner, uskrsna druženja i tako dalje. Tako da sve to nekako onako lijepo i osjećaš se kao da stvarno tu pripadaš. I da stvarno ostvaruješ nekakav impact na kraju dana sa svim tim što radiš. Vlado, kako procijeniti recimo za mlade ljude koji možda jesu na tom faksu, ali i nisu. Nije tu samo, nema tu samo posla za novinare. Kako procijeniti da li je to fit između tebe i recimo kompanije ili Nove TV ili općenito tog posla? Kako si ti procijenio tome? Jesi skužio odmah na početku da postoji fit ili si otkrio s vremenom? Pa ne, mislim, meni je to bilo nekako prirodno što mi dolazilo sad. Nemam tu sad šta pretjerano filozofirati. Novinarstvo se nametalo kao samo po sebi, ali da, s obzirom na ogromnu fluktuaciju ljudi koji traže priliku, bilo je dana kad si se pitao je li ovo stvarno za tebe. S obzirom i na količinu rada i na količinu nepredvidivosti i bila su to neka, ja kad sam kretao bilo su baš onako teška vremena i recesijska i bojao si se onako hrpe stvari, ali iskreno vjerovao sam u sebe i radio sam puno i imao sam divne kolege, što mi je najbitnije od svega, puno bitnije od toga. Imao sam super šeficu koja mi je dan danas šefica. I evo sad sam za promjenu ja nju poslao Anu Mariju na snimanje. Ja sam kao danas urednik jer se mijenjam u uredničkim šihtama, ali to je kao na papiru. Tako da na kraju vam se sve svodi na taj ljudski kontakt kojeg mi, pogotovo u tom našem malom kružoku, jedni drugima smo kumovi i prijatelji izvan posla i kumovi djeci. Tako da to je nešto najljepše što mi se stvorilo na Novoj TV u zadnjih 15-16 godina, taj ljudski kontakt, tako da i sve se to pretače na posao, tako. I jedni drugima držimo zaista leđa, ne s figom u džepu, kad su problemi zajedno ih rješavamo i mislim da ako si spreman dati taj dio neke ljudske strane, osim ove poslovne koja bi se trebala podrazumijevati da daješ sve, mislim da ti može biti jako lijepo. Evo. Osim tog ljudskog faktora koji vidim da dosta snažno ističete, tako da super value za sve koji možda gledaju prema vama, ima li možda ili još nešto ili što biste posebno istaknuli šta Novu TV čini super poslodavcem i zašto ste tu toliko dugo? Pa ja sam tu toliko dugo zato što se stvarno osjećam tu nekako ugodno.
Dakle, iz svakog aspekta, dakle, što se posla tiče, nekako, ajde ti s godinama stekneš to neko samopouzdanje koje na početku kad kao klinac ili student dođeš nemaš. I normalno je da ga nemaš, nisam ga imala ja, vjerojatno ga Vlado nisi imao ni ti. I to te nekako s godinama ga gradiš i dobivaš prilike. Dakle, ako se dokažeš, ako nešto radiš, ti znaš da dobit ćeš tu priliku ako ju zaslužiš. Moraš je iskoristiti. Dakle, što se tiče Nove TV, ja stvarno uopće ne znam, ne mogu poželjeti da radim na niti jednoj drugoj televiziji ili u niti jednom drugom mediju nego ovdje. Ja sam ovdje stvarno sretna i mislim da nekako ako se pronađeš u toj nekakvoj niši i ako želiš raditi televizijsko novinarstvo, naša firma je uvijek bila lider na tržištu i što se tiče nekakvih inovativnih stvari, bilo je televizija ili online kanali. I nekako uvijek postavljala te trendove, uvijek je bila prva. I nekako to mi je onak lijepo raditi u firmi koja je nekako, ajmo reći, možda korak iznad ostalih medija, tako da sudjeluješ u tom, kreiraš neki sadržaj koji zapravo gleda jako, jako puno ljudi, ulaziš u domove ljudi, mislim, ne znam, evo, što ti Vlado imaš još da dodati? Da, pa ništa, evo, u konačnici sve ovo što si rekla i ako se slučajno, a imamo brojne primjere u našoj kompaniji, ako se ne pronađeš u redakciji, odnosno kao novinar, imaš sjajne druge odjele u kojima možeš potražiti priliku. Brojni drugi kolege i ljudi su se snašli i na taj način i ostvarili baš lijepe karijere, tako da drago mi je zbog njih. I ponudili su i tim drugim odjelima i oni njima jednu širinu koju, kad dođeš iz novinarstva, obično su to kreativni ljudi iz širokih pogleda, pa u neki drugi odjel donesu dašak toga, a s druge strane nauče ili u PR-u ili ljudskim resursima. Znači ima prilika za šaranje, pa da, ima prilika. Transformaciju. To je velika firma, tako da ako vam se slučajno ne svidi ovaj naš redakcijski dio, spustite se koji kat niže. Biće vam super. Ima puno prilika. Kad mladi pristupaju, recimo, ajmo pretpostaviti da su ili na sredini ili pred kraj svog studija, kao što ih je dosta ovdje kod nas i u inkubatoru, o čemu je potrebno voditi računa? Recimo, možda čak i ne znaš još gdje točno želiš raditi ili nemaš jasno zacrtanu destinaciju i cilj. Ali ne moraš znati, dakle, ne očekuje se uopće od mladih ljudi da sad sa, 20 ili 21 godinom, kad su na drugoj ili trećoj godini fakulteta, znaju, ja se želim sad baviti time i to je sad moj put. I onda to probaj, onda mu se to ne svidi. Sve ok, probaj jednom, probaj drugi put. Negdje ćeš se pronaći, ali nekako moraš znati koji je tvoj krajnji cilj, kako da kažem. Sad ne moraš znati u smislu želim se baviti tim i tim poslom, ali moraš znati okvirno čime se želiš baviti. Je li to posao od 8 do 4 gdje ćeš ti onako možda, raditi nekakav uredski posao ili je to stvarno nekakav rad na terenu gdje će biti uvjeta kojekakvih. Ali onda se moraš nekako, evo ja sam htjela biti odvjetnica pa nisam, pa sam htjela se baviti odnosima s javnošću pa nisam, ali sam se zato našla tu i nekako nije na odmet probati više stvari i onda, Bože moj, vidiš što te ispunjava, jer mislim da je najgore raditi posao koji ne voliš, to je onda patnja. Da, istina. Samo se nemojte previše ostvarivati mladi. Danas se svi ostvaruju i traže do 38. Tako odaberite nešto, dajte si neke rokove. Tako da puno... Imaš li neki savjet za to? Da, a to je meni je to fascinantno, da budem najiskreniji, ali moj savjet vam je vjerujte u sebe, šta god radili i vrlo jednostavno, u ranim 20-ima još niste skroz izgrađena osoba, rijetki su takvi. I ako vam neko ide nagrizat ko šefovi to samopouzdanje i nemojte to shvaćat kao da netko želi nešto loše. Možda vas samo testira i to vam nije samo na televiziji, to će vam biti u brojnim drugim firmama. Možete samo sebe bolje izgraditi kao osobu, a ako iz svega toga izađete jači. Tako da najbitnije da vjerujete u sebe. Ja se obraćam kameru. Ali ja se zapravo sad slušam šta ti pričaš i ja sam u stvari zahvalna na nekim stvarima. Kad
nisi imao dovoljno vjere u sebe ili nešto i neko te inzistirao je na tome, ne znam, ja se sjećam jednom meni urednica je slala, ja mislim jedno 5-6 puta natrag jer nije htjela tu temu, neću ni ovu temu, ni ovu temu, ni ovu temu. I to te nekako ojačate. Ne može sad biti sve med i mlijeko, niti tako da, ne znam, nekako, evo, iz današnje perspektive mi je drago što zapravo su se neke takve sporadične stvari i događaju. Na kraju u srednjoj školi pamtiš ove stroge profesore, počneš ih cijeniti s godinama. Pa je, da, istina. Oni koji su te malo gurali više nego što si sam taj htio. Apsolutno. Kako odabrati, recimo, karijeru za sebe? Ili pravu karijeru, ili karijerni put? Mislim, ima hrpa i radionica, i priča, i YouTube channela, i svašta nešto. Dosta se mladi traže i testiraju, kao što si rekao, nekad do 308. Biraš li ti karijeru, karijera tebe, ili neki meč, ili... Sad, ne znam, tu treba imati malo sreće putem, ne znam, sad hoćete se kliknuti na početku ili ne, ali ovo isto što je Vlado rekao, mislim da smo već i odgovorili djelomično na ovo pitanje malo prije, nekako trebaš isprobavati, informirati se što gdje, ali opet ne možeš sad ići putovati do vijeka, no, moraš znati nekakva destinacija ili nešto što okvirno želiš, pa ćeš se negdje valjda pronaći, iako, mislim, ima ljudi, imam ja i prijatelja koji se ni dan danas, evo sa 30 godina, nisu pronašli, odnosno ne rade posao koji vole. Tako da ne vjerujem da je to jednostavno u životu. No, mislim, nažalost, jako puno ljudi ne radi posao koji voli zbog XY razloga, A imaš XY ljudi koji nisu bili dovoljno hrabri da probaju raditi nešto što vole. Ili ljudi se boje pitati, što je to što hoćeš, što zapravo treba. I ako jesi u jednoj kompaniji, nemoj se libiti pitati, čujte, ja bi možda sad to i to, ili moj prijedlog je taj i taj, ili doći s nekom idejom, ili nešto prvi napraviti neki potez ka svom poslodavcu i reći kuc, ja bi možda ovo, pa ja sam sad nešto razmišljao o ovome. Treba nekakva i ta dodatna Vole ljudi ipak zonu komfora u brojnim sferama u životu, kako u privatnoj, tako u poslovnoj, a negdje im se stvara s godinama rupa u njima i onda to prelazi ili u neku frustriranost ili u nešto više i to nije dobro. Ne smije se ta rupa raširiti, odnosno zaista ovo što ona kaže, tek kad ima kako onaj quote ide, dream big i to. Ja. Tako da stvarno, ne bojte se mijenjati posao ako vam ne odgovara. Ja mislim da želudac puno toga sam kaže. Stvarno, ne boj se mijenjati posao, ali isto tako nešto će reći o tebi ako ih do 30. godine promijeniš 5. Onda nije problem u poslodavcu, onda je problem u tebi. Tako da probaj jako puno, sad govorim u srednjem rodu, probaj jako puno gledat sebe, svoje greške, na čemu ti moraš raditi, što si radio krivo, ako sam otišao s 3 posla, zašto sam otišao, ako nisam napredovao, zašto nisam napredovao, ako je napredovao Pero i Marko u 3 firme, a ja nisam u nijednoj, zašto nisam napredovao. Tako da, jel se trebam educirati, jel treba naučiti neki strani jezik, trebam li poraditi na svojim socijalnim vještinama, trebam li se, ne znam ja, odijevati bolje, trebam li reagirati bolje, trebam li biti proaktivniji, trebam li se obrazovati dodatno. Hrpa je tu stvari. Hrpa razloga. Ima li neke, recimo, u vašoj profesiji ili nešto kod mladih ljudi da li je neki mindset ili neki indikator ili neka stvar koja ako, recimo, ima 10 ljudi ili kandidata ili šta god, ili ljudi kojih novi dođu, da možete primijetiti, aha, ovo je nekakav trait koji će ih, ajmo reći, diferencirati od drugih? Pa to su, mislim, ne znam, barem kod nas, evo u informativnom, to su ljudi koji, a vidiš šta je entuzijazam u njima i nisu pasivni, dakle ne sjede cijeli dan u redakciji i sad ne mole Boga, ajme meni da bar mene ne pošalje na teren ili evo došla sam tu pa jedva čekam kad će početi dnevnik da idem doma i joj danas nisam ništa radio pa super. Mislim, s tim stavom i sa takvim nekakvim načinom razmišljanja nemaš što raditi uopće.
na ovoj Vašoj televiziji, industriji, ni u ali. našoj industriji, tako je. Moraš se, što sam rekla, grist. Dakle, moraš ono nekako i biti spreman pomoć starijem kolegi. Dakle, ti si došao tu kao, ne znam, student na samom si nekom početku ili si završio faks, totalno nebitno. Ali ti si tu nekako u poziciji da se moraš sad dokazati. Sad ti nas pitaš kao kako prepoznat tog nekog. To mora biti netko stvarno ko je spreman učiti, tko je brz, ko je spretan, ko će se javiti prvi, evo ja ću otići, ja ću pomoći, evo ja ću ti ovo, i koji će doći pitati. Dakle, nekad nama, mi kad smo u poslu, pa kad te dođe netko pitat, pa onda ti sad nemaš vremena ili nešto, i to je krivo. Ja sam isto par puta se dogodilo, kao sad nemam vremena ili nešto, ali krivo. Dakle, ako te dođe mlađi kolega pitat, znači stvarno želi nešto naučiti, želi da mu ti pokaže neko poštovanje prema tebi i ono, treba stvarno biti spreman pomoći tim mladim kolegama, jer onda se sjetim da sam nekad davno i ja bila ta mlada cura koja je došla, koja nije imala pojma zapravo ništa o sustavu, kako raditi, kako staviti nekakve potpise, da to nešto izađe na ekranu, i netko mi je u tom trenutku pomogao, prolazili su mjeseci, tako nekako si i sam već nekako pohvatio neke konce, naučio nešto. Tako da ti ljudi koji dođu, pitaju, traže, grizu, mislim da je to nekakav potencijal. Da. Koji se prepozna i vidi. Pa je, vidi se to vrlo brzo. Pogotovo kad se ode na teren. To još čak snimatelji vide prije nego mi. A nekad se iznenadiš za nekoga kakav je na terenu, zna biti pasivan, malo u redakciji, ali izrazito sposoban u ophođenju s ljudima. A imaš mladiće i djevojke kojima je teško, treba im dugi niz mjeseci da uopće opuste se napraviti najobičniju anketu na tržnici. Tako da, bez obzira što su to radili možda i na fakultetu, ali ovdje dođe neki malo veći pritisak i tako, što nije ništa zabrinjavajuće. Sve se to da naučiti, da se naučiti kako se ophoditi sa programom uživo, kako se ophoditi sa tremom, kako artikulirati bolje svoje rečenice, kako se ophoditi s montažerima, sa snimateljima. To je sve dio posla. Ako želiš učiti, sješćeš na kavu sa snimateljem, starijim pogotovo, pitaćeš njega tajne zanata, jer su oni prošli svega i svačega. U konačnici, jedan vrhunski snimatelj kroz dan radi sa 3-4 novinara često. I on mu kaže svoja iskustva, primjerice. Tako da ima novinara koje sam vidio koji su na početcima svoje karijere onako bili su povučeni pa su rasli s vremenom. A imaš neke koje prepoznaš odmah. Nakon 2 mjeseca vidiš ti da je to gurni ga u vatru odmah. Tako da snaće se. Ogromna je fluktuacija ljudi. Mnogi traže priliku, što je lijepo vidjeti. Ali s druge strane onako, moraju znati da ih čeka baš ogroman rad, bez obzira koliki god talent imali. Jer krivo razmišljanje, doći na televiziju pa za mjesec dana ću biti na ekranu, to je... Da. Pa da, s obzirom na neke perspektive, možda da se... Neka očekivanja su možda viša. Pa da, ali šta kad dođeš na ekran? Šta to sad znači? Moraju znati da je televizija dinamična i super medij, kreativan, užasno, ali i potrošan. Užasno je potrošan. To mladi moraju znati. U 8 sati, ja sam sinoć radio neku reportažu, donijeli mi 100 gadgeta, on vozi motore, ludilo i super. Potrudili se, u 3 minute prije smo je smontirali, jer smo išli na 2 terena taj dan. Da, u 20.03 je poslana, išla u 20.07 van, ja mislim. I u 8.15 smo se sjeli, izremitirana šta ćemo sutra. Jer to je tako, uživaš u tom trenutku. Poanta je da uživaš u trenutku rada. Da tad uživaš. I nemoj to raditi da bi dobio 500 hvalospjeva. Kako se bližimo samom kraju, ajmo se malo okrenuti budućnosti. Znači, ajmo reći, evo, baš za vaš posao, vašu profesiju, stvari kojima se bavite. Imate li možda jednu ili nekolicinu vještina ili stvari za koje vjerujete da bi bilo jako bitno razvijati u budućnosti, ili već možda vi ako na nečemu radite, da tipa recimo studenti da znaju, aha,
prema tom moram težiti, to će biti jako bitno u našem poslu narednih, ne znam, 10, 15, 20 godina. Sad, što će biti u našem poslu narednih 10-15 godina, to ja stvarno ne znam. Pričali jesu kao, mislim, televizija će dolaskom novih medija, bla, bla, sve ostalo isto. Dakle, televizija i dalje medij kojemu se jako puno vjeruje. Što će biti sa dolaskom umjetne inteligencije, ja se uvijek zezam, kao nadam se da neće biti voditelj nekakav avatar Vlade Bobana ili Valentine Baus, pa sad ćemo mi biti zamjenjivi, iako ta neka spoznaja da smo svi mi zamjenjivi. Nekako, pitanje sad u kolikoj mjeri, ali nekako moraš biti unikatan i moraš imati nekakav svoj put i ono što je zapravo kod nas je užasno bitno biti brz i točan. Dakle, netočna informacija, netočna objavljena informacija, brzopletost, toliko ruši kredibilitet. Dakle, užasno je bitno stvarno sve isprovjeravati, moraš biti točan, a opet i ažuran. Sad, između... Jel to košta glave, netočna informacija? Ne, što se tiče, ja mislim da stvarno reputacija, tako je. Kredibilitet... A posljedično onda i... Mislim, gledajte, to je nešto što se gradi. Kredibilitet je nešto što se godinama gradi, a može se ovako srušiti. Tako da uvijek između, ne znam, hoćemo li prvi objaviti neku vijest ili ćemo objaviti točno, ajmo rađe sačekati, provjeriti pa je objaviti točnu. Nekako, to su vage to... koje se donose često, imate za njih minutu, dvije i to je problem. Imaš ti nešto, Vlado, za dodati ili neku stvar za koju bih htio gledati ili što bih htio znate, educirati se, razvijati ili misliš da je bitno za tebe osobno? Svašta. Mislim da 16 godina sam na televiziji i dalje imam bezbroj ideja u glavi. Ono što je dobro, ovdje ih mogu i dalje razvijati. Imam suport svojih nadređenih. Otvorena su mi vrata kao i Valentini da dođem, predložim neku ideju, da se ona uzme u obzir, da ih se često realizira. Evo, konkretno imamo sad, rekla mi direktorica, evo ti blog, napravi nešto za Europsko prvenstvo, smisli bilo šta. A Vlada je toliko kreativa. Dakle, kako ste gledali priloge Vlade Bobana i Stipe Antonijevića, dakle, to je remek djelo. Najbolja stvar dati odriješene ruke i onda će Vlada nešto smisliti. Ako su ljudi kreativni i ovako stvarno, evo, Vlado i Stipe, mislim, to je tim koji, mene koja baš, mislim, pratim nogomet, ali vi to toliko, oni to toliko zanimljivo naprave, to je tolika kreativa, to je toliko i to je ta interakcija, dakle, tim ljudi. I novinari, i treba što kasnije ismontirati. Što ti vrijedi ako ti osmisliš, a tebi snimatelj dobro ne snimi. Onda ti dobro ne izmontira, tako da... Ajde sad kad si ga lijepo uvaljala u to. Kad si već kažeš da su toliko kreativni prilozi, kako izgleda kreativni proces? Najšturim, ne moramo sad, možemo satima pričati o tome, ali evo, rekla je kolegica ili nadređena ili što god, evo, osmisli nešto. Šta radite? Nešto... Prvo, drugo, treće, četvrto, peto? Prvo, drugo, treće. Sjednete se svi skupa. Ne. Svako, radimo reportažu tu i tu, zemlja ta i ta, šta ćemo, ajmo svako nešto, pa ćemo se naći ujutro na kavi, svako sjedne doma za laptop, šta mu padne, napravi nekakav brainstorm sam sa sobom, malo prosurfa po internetu, šta nađe zanimljivo, nađemo se dan poslije na kavi, ja sam našao to i to, a ti si našao to i to. Obično kako nam već ko blizanci, valjda su nam se uskladili i menstrualni ciklus, meni i Stipi, tako da 70% stvari imamo isto. Onda, naravno... Idete s ovih 30, da, ovih 30, onda ajme, ja sam našao ovo, ti si našao ovo, onda obično bude tako neka blesava ideja. Onda to moramo, ti skoči sa nebodera, ja ću ovo, ti ovo. Kako ćemo to snimiti, onda naravno to bude ideje u glavi avatara, želje su jedno, a tako mogućnosti najčešće nemamo ni vremena i tako to. No, međutim, ajmo to, onda odaberemo od 30 stvari koje smo stavili na papir, njih 7 ili 8, koje su realne da ih snimimo. Često budu i nerealne, ali najgora stvar u novinarstvu vam je kako ćemo ovo, ne možemo. Ne biste vjerovali šta se sve može. Sad smo došli na razinu da imamo 2 snimatelja koja rade konstantno s nama
i doslovno se očima sporazumijevamo. Znači, kreativan proces je, smislimo tih 7 stvari, idemo u nabavku rekvizita, zovemo neke ljude koji već znaju. Sad imamo i producenta koji nam često pomogne jer smo često u zeit notu. Onda nemamo vremena za preglede lokacije, nego zovemo lokacija ta, ljudi, jer obično morate dozvole nabaviti, pa tu svašta nešto, dronove, vamo tamo, najčešće nemamo, kažem, uopće vremena za to. Mene su zvali jednom, jel imaš negdje gdje možemo snimiti modnu reviju, dakle modnu pistu. Da, i onda nismo imali nigdje i onda smo imali 24 sata da to snimimo, onda smo došli tu u firmu, tražili smo daske, palete, onda smo sami napravili modnu reviju, nekakav light show, razvlačili kablovi i to je izgledalo za naše pojmove New York. Odlično je bilo. Pa eto, vidjela si. Zašto revija? Snimali smo o Latviji. Jeans, tako je. Latvijac je izmislio traperice i one su nacija sa najvećim brojem manekenki po glavi stanovnika, pa smo to sve nešto spojili i tako to. Volimo ljude uključivati, onda to svima bude fora i da radimo tako neke kreativne igrane scene. I kažem, nakon što se odaberu lokacije i kad ćemo sve snimiti, obavijestimo snimatelje i producente, trebamo ih 3 dana, radit ćemo to, stavimo na papir kad, gdje, šta, često se to sve promijeni usred jednog dana. Ali najčešće sad puno spremniji nego prije dolazimo. Evo, treba nam recimo za smišljanje 2 dana svega i za dogovor 1 dan, za snimanje 1 do 2 i za montažu 1 dan i koloriranje. Recimo za neku vrhunsku reportažu od 5 do 7 minuta treba nam 5 dana, nekad smo to znali raditi za 2 dana, 2,5, obično ne bi spavali, ali evo, sad nam treba... Znači u normalnim uvjetima više, u normalnim uvjetima ti treba 5-6 dana da se to vrhunski sve odradi. Da imate, ali nekad smo ozbiljno znali raditi to sve 2,5 dana, doslovno ne bi spavali, tako da, ali bude fora, nosi vas taj entuzijazam, to je to što nudi taj posao. Nema te veće sreće nego kad snimite nešto kreativno sa malo novaca. Pa to, kad to izgleda dobro, a napravili ste stage za manekenke, kako ona kaže, ili ste, ne znam, ni ja. Jel to onda čisto malo da se dotaknemo i toga, znači pristupate uvijek budžet 0 ili koji je pristup? Pa ne, sad moram pohvaliti televiziju, tako smo krenuli. Upoznali smo brojne divne ljude, kolekcionare dresova koji bi nam ustupili dresove, Davor i Krešo pogotovo, koji su jako vrijedni. Ne trošimo, zaista jako malo novaca potrošimo, ali imamo otvorene ruke da kad imamo neke ideje, da nam pomognu producenti naši i omoguće nam to. Pitam baš s razlogom jer obično kad je tema kreativnost, inovacija ili bilo čega takvoga, onako odriješi kesu kao treba mi puno love, puno para. Ma onda nema kreativnosti. Ma da. Onda lako je biti kreativan s puno para. Evo, mi smo uveli jedno pravilo prošle godine. Kad predstavljamo zemlje, ne idemo više, prije smo kako je rastao taj cijeli projekt s tim reportažama, onda smo počeli ići u zemlje, Belgija, pa odeš u Belgiju, Nizozemsku 5 dana, onda nas snimiš tamo i vratiš se ovdje i to ispadne lijepo i sve. I onda smo tako par zemalja odradili, onda smo shvatili, da sam ja rekao Stipi, ok, ukrali su nam neke i dresove i grozno, nažalost, iskustvo, ali ja sam rekao, ne idemo više u nijednu zemlju. Rekao, ajmo analizirati, to je ono što vam govorim, analizirajte svoj rad. Reportaže koje smo napravili. Sve najbolje reportaže su nastale ovdje sa malo novaca. Lako je da je dočaraj Nizozemsku i Tursku ovdje. Pa lako otići u Istanbul. A Turska je bila spektakl. Lako otići u Istanbul, evo tu, gle, Ali kako su snimili Tursku? Evo, to smo snimili u par dana, u jednom kadru. U jednom kadru, da, jedna scena. Da. Jednom kadru. Ne znam, Tatomir snimatelj, fantastičan snimatelj. I bolje nego da ste otišli u Istanbul. Već smo mi kao, ajmo nešto u jednom kadru, onda to obično sve bude, sve bude. Ajmo skočiti iz aviona, da, budalo, da, ti ćeš se baciti. I onda naravno sve što krene, hoćemo, nećemo, obično bude da. Odmah, sve se da odmah. Znači, vi ne biste vjerovali,
šta sve može pasti na pamet, napraviti u jednom kadru, gdje ćemo to, gdje ćemo, ja znam, idemo ondje, cijela država vam se pretvori u dnevni boravak. Ko odjednom znate 5000 ljudi, ovaj zna ovog, ovaj zna ovu lokaciju, ovaj zna... A moraš smisliti. Da, ali smisli se svašta jako brzo. Valentina, samo još malo da, recimo, za ovaj tvoj dio i stvari koje ti radiš, naš onak sve uvijek na van, vrlo vjerojatno naš velikoj većini ljudi, gotovo svima, djelo onako sve smooth, sve uigrano, mislim, malo smo pričali oko toga. Koji je, recimo, tebi najveći izazov, ajmo ga se dotaknuti vezano uz, recimo, te stvari koje ti onako, ajmo, sad to je malo back office ili stvari koje su ili nepredvidive, ili da ti onako baš znaju biti izazovne? Pa ne znam, ja sam nekako kroz sve te godine imala kao izazove. Ne znam, na početku mi je izazov bio napraviti prvo javljanje uživo, pa sam to napravila. Pa mi je bio izazov voditi, ne znam, emisiju Kraljevskog vjenčanja. Pa mi je bio izazov voditi Vijesti u 2. Pa mi je bio izazov voditi Dnevnik i svugdje zapravo na svakoj tih situacija. Tako je, svaka ta situacija što se nekog napredovanja tiče, ajmo reći kad ideš stepenicu više, ti je izazov nositi tu nekakvu tremu, pozitivnu tremu i ogromnu odgovornost, naravno. Tako da sad nekako, mislim, izazovan je svaki dan. Ti nikad ne znaš što će se dogoditi, moraš to nekako sve ishendlat na van, sve dobro prezentirati. Bio to uobičajen dan ili nekakve izvanredne situacije koje smo zadnjih 4-5 godina smo ih imali, i korona i potresi i svašta je tu bilo. Tako da nekako svaki novi dan je izazovan, ali nekako sam se već u glavi... Znam gdje sam, znam što mogu očekivati i spremna sam na neočekivane situacije. Tako da, nekako mislim da sam sad tu... Spremni se na neočekivano. Očekuj neočekivano, jel? Da. Evo, za sam kraj od jednog i od drugog volio bi čuti recimo, vaš jedan savjet ili par njih uobličeno u jednu rečenicu, proširenu za mlade koji gledaju prema Novoj TV ili medijskoj industriji i onako veseli ih to strastveno. Koji savjet imate za njih? Pa moj bi savjet svega bio, što ste prošli. Da, moj bi savjet bio, ako ih uistinu zanima televizija kao takva, ako su spremni učiti, napredovati, dokazati se i zapravo biti spremni nekako učiti i na svojim vlastitim greškama, i ako zapravo možda znaju ili ne znaju da se žele baviti televizijom, neka dođu i neka probaju. Ali, dakle, sve i odmah ne može, niti će to dobiti. Dakle, treba se dokazati, treba jako puno raditi i ono što bi stvarno htjela reći da je uistinu velika, velika odgovornost, ali je velika čast doći na televiziju koja je najgledanija u zemlji već 14 godina i mislim da to trebaju shvatiti stvarno sa jednom dozom ozbiljnosti. Eto. Pa dobro. Vlado, tvoj savjet, poruka za kraj. Ja se slažem, moj savjet vam je isti onaj, kao i na početku emisije, vjerujte u sebe, to je broj 1. I ako imate dobru radnu etiku i željni ste raditi i novinarstvo vas zanima, a televizija zaista nudi brojne kreativne mogućnosti i ovo je mjesto na kojem bi mogli ostvariti svoje snove. Evo, tako da i budite dobar čovjek, to vam je. Budite dobri prema drugima, prema kolegama i to će vam se vratiti u ovom poslu. Super. Evo, hvala puno na razgovoru i do neke prilike. Eto, hvala te.